Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas reading section 5. Apa yang akan kita bahas yaitu skill 11, use context to determine of simple words. Skill 12, determine where specific information is found. And skill 13, determine the tone, purpose, or course. Oke, kita ke skill 11. Use context to determine meanings of simple words. Di sini kita lihat how to identify the questions. Ini jenis-jenis pertanyaannya biasanya. What is the meaning of X in line Y? For example, like that. The word X in line Y could best be replaced by, ya. Pertanyaan-pertanyaan seputar meaning of simple word itu ini contoh pertanyaannya. Kemudian where to find the answer? Biasanya information to help you understand the secondary meaning of a simple word can often be found in the context surrounding the word. Biasanya ada di dalam kalimat tersebut informasinya, ya. How to answer the question? Yang pertama, find the word in the passage, ya, tentu saja temukan dulu kata yang ditanyakannya. Kemudian read the sentence that contains the word carefully. Baca kalimat yang ada kata-kata atau keywordnya. Kita baca. Look for context clues to help you understand the meaning. And also choose the answer that the context indicates. Oke, kita ke contoh soalnya. Di sini ada satu paragraf, ya. Faced with serious threats to its future, the company is taking steps. Oke, sebelum baca soal, sebelum baca teksnya, pasti kita baca soalnya dulu. Di sini, the word steps in line 1 could best be replaced by, berarti harus dicari dulu kata stepnya. Ada di mana? Second line. Oh, in line 1, ya, di sini ada steps. Nah, could best be replaced by, kira-kira yang mana steps ini? Stairs, walks, action, sama footprints. Kita baca dulu dari kalimatnya yang pertama, ya. Faced with serious threats to its future, the company is taking steps to improve its outlook. The company sebagai subjeknya, ya. Kalau stairs, tangga artinya. Walks, berjalan. Ini kan company, ya. Terus di sini kan otomatis ada to improve di depannya, ya. Pasti adalah actions, ya. Is taking steps to improve. Berarti adalah perusahaan tersebut sedang melakukan beberapa tahap, gitu ya. Actions yang pas jawabannya. Soal selanjutnya yang tadi sama dengan yang tadi paragrafnya, tapi kita lihat dulu pertanyaannya. Look at the word crop. Nah, sekarang crop yang ditanyakan. Nah, this word could best be replaced by, ya, mana crop? Nah, the company has brought in a new crop of trainees to staff some of its empty position. Kira-kira apa cropnya di sini jawabannya? Nah, ini udah, ya, group. A new group of trainees. A new produce, nggak mungkin. A new situation, no. Plantation, jauh, ya. Jadi crop di sini bisa diganti katanya dengan group, gitu. Oke, kita lanjut ke skill selanjutnya, skill 12. Determine where specific information is found. Pertanyaannya seperti ini. Where in the passage bla bla bla, ya. Kemudian click on the sentence that indicates. Pertanyaannya seperti ini, ya. Where to find the answer? Bagaimana kita menemukan jawabannya? Nih, in any of the lines listed in the answers to the question. Kemudian how to answer the question?
Choose a keyword or idea in the question. Tetap ya, lagi-lagi baca soalnya dulu. Skim the appropriate part of the passage looking for a keyword or idea. Skim, membaca cepat. Dibaca appropriate part-nya. Kemudian tentu saja choose the answer that contains the keyword or idea. Kita lihat ke contoh saja langsung. Ini ada paragraf, lumayan agak panjang paragrafnya. Pertama yang kita lakukan, baca pertanyaannya dulu. Where in the passage does the author discuss the composition? The meteor. Tinggal dicari saja ya. Mana nih jawabannya? Composition of the meteor kira-kira. Nah, the meteor made of nickel and iron, bla bla bla. Berarti di line ke 4 sampai 5 gitu ya. Gampang insya Allah. Oke, skill yang ke-13. Ini terakhir ya. Determine the tone, purpose, or course. Maksudnya adalah ini yang disampaikan atau tujuan dari si penulis paragraf tersebut. Ini jenis-jenis pertanyaannya ya. What is the tone of the passage? Jadi tone-nya apa? What is the author's purpose in this passage? In which course would this reading be assigned? Contoh pertanyaannya. Nih, kalau ditanyakannya tone berarti look for clues throughout the passage that show if the author is showing some emotion. Jadi tone itu lebih kepada emosi rather than just presenting facts. Jadi kan kalau penulis atau pengarang sebuah paragraf itu kan dia memunculkan emosinya. Emosinya lebih ke arah mana gitu ya. Apakah dia sedang berargumentasi, apakah dia hanya apa ya, mendeskripsikan saja gitu ya, atau lagi membujuk kita pembacanya supaya mengikuti apa yang dia tulis gitu. Tone, purpose, draw a conclusion about the purpose from the main idea and supporting idea. Main idea sama supporting idea-nya kita baca, kemudian kita simpulkan. Nah, itu kalau ditanya purpose. Course, draw a conclusion about the course from the topic of the passage and the supporting ideas. Kurang lebih hampir sama ya. Ini cara menjawabnya. Kalau tone, skim, baca cepat. Kemudian purpose, study the main idea. Main idea-nya dulu ditemukan. In the topic sentence and the details used to support the main idea. Kemudian course, study the main idea in the topic sentence and the detail used to support the main idea. Gitu ya. Nah, ini bahasa Indonesianya nih. Nah, ini adalah translation dari table yang tadi ya. Silahkan kalian dibaca saja. Kemudian kita lihat ke contoh soal. Ini ada 3 pertanyaan dari sebuah paragraf ini ya. Nah, ini lumayan nih, saya akan kasih kesempatan buat teman-teman untuk menjawab. Silakan di rumah dikerjakan ya. Satu paragraf ini bertanya tentang tone, kemudian tentang purpose, dan tentang course. Silahkan dijawab. Oke. Jawabannya boleh langsung saja, jawabannya apa, di-share di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Oke, jadi bagian reading sudah selesai. Lanjut ke structure. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.